Good evening. Our question for tonight is very basic. How to get promoted at work fast. Okay? Unsaon man para ma-promote sa atong gitrabahoan na paspas. Unsay pangbuhaton nga na importante man, why it is very important and what needs to be done. Okay? Well, disclaimer. If you are listening to me right now, if you're that kind of person who's listening to me right now, then you have your own rules, you have your own way, you have your own strategy listed on how to get promoted fast na lahi sa ako. That's yours, that's also yours, no problem. Lahi pa rin ako, this is my first-hand experience. Okay? So, let's go fast. So, how to get promoted at work fast? Anya, nga naman importante mga ini. Number one, it is very important for career growth. Nga naman, kay dili mo sa pwede, pila rami atong kinabuhi, dili mo sa pwede nga pabilin tagrak unfile na nya pila na katuig, mura gyapon to pro ato gyapon position. So dili pwede. Dapat mo improve ta. Mingo naman, as our career improve, our self-confidence also improve, our outlook in life improve. Diba? So atong medyo pananaw, atong vision, atong dreams mo improve pud. So muna importante siya nga dapat every now and then mo ma-promote kita. And number two, of course, salary increase. Kaya kung ma-promote mo ka, usahay, kung ang imong sweldo sa rakan file is only 15,000, when you got promoted, madugangan kag 10,000, so 25,000, not bad. So kung ma-promote ka, why not? Pila ka man lindot. Okay? Then, unsa pa? One of the good things of being promoted is access to training. Access to special training. Ipadala ka sa Manila for training, ipadala ka sa Luzon for training, sa company for training, mag-handle silang training, go kag training, ipadalo kas gawas for training. So naay gitawag nga access to training for free, all expenses paid. So muna isa sa mga perks kung ma-promote ka. Okay? Then of course madugangan yung mga allowances, medyo dagko gid siya. Okay, yung mga bonuses, incentive, so mas dako gid siya actually. Then number 4, actually, daghan kay benefits, pero ato na hindi kita to taason, no? Kay limited atong time. Basta niya ma-board mo. Lastly, kung ma-promote ka, you will be called boss. You are now being entitled to a word boss. B-O-S-S. Dili po ng bossy. Lahat po ng bossy ha, boss. Kanang boss nga, paan yun? Kanang title gyud boss, dili nang giabrihan ka sa gwardiya sa Jollibee nga gitawag kag boss, lahi po na siya. Kanang yung boss, you are called boss or sir in your department because you are the district manager, or you are the supervisor, or you are the regional sales manager, or you are the national sales manager, or you are the vice president, or you are the president of the CEO. So okay, so those are the benefits, sample benefits why it is very important to get promoted at work. Now, about unsaan man. Of course, being promoted is not a walk in the park. Dili siya sayon. Okay? Nga naman, it's not only the requirement that you just have to show up at work, but you need to stand out. Dili pwede nga mo camouflage lang ka sa imong mga kauban na murag pare-pareha ra mo. Puro ra mga butsukoy, puro ra mga siponon, dili pwede. Kinahanglan, if you want to get promoted fast, you have to stand out. You have to build your confidence. Kinahanglan, mutanaw pa lang sa imo ang tao, makita na gid nila ang imong confidence. Okay? Dili po nang overconfident, dili po among self-confidence that you can do anything what is told. Oh, di ba? So makita nila ang confidence nimo ba?
na mo stand out yung ka among the rest. Mo stand out yung kasi mga kauban ba. Kung sa uban, mga lawsi-lawsi, ikaw snappy, ka. Attentive, eyes on the board. Attentive, eyes on the board. Walay buat silang walay binuang. Serious. Okay, tiger look ka permanente. Attentive. Attention to detail giga permanente. Okay, so kinala ka mo stand out. Kinala makita nila ang leadership in you. Remember that leaders are found, not created. Kung na tao na siya nga leader na sa daan sa bata pa, leader na gina. Okay, eagles are found, not created. Okay, so kinala mo stand out ka. Kinala special ka. Number 2, kinahanglan you have to maintain a good relationship to your boss. Not necessarily a good relationship for your peers. Not necessarily, pero better. Pero kung ang imong mga peers, mga suyaon, mga libakira, mga crab mentality, pull down kanila, wala at problema na. Bahalag dili ni sila ang dapat imong i-please. Ang imong i-please permanente is your boss. Okay? Dili pwede nga kin ka sa imong mga peers. No. Kinahanglan you have to focus on your good relationship to your boss. Dili pod sip-sip. Lahi man pod na. Good relationship na naay gitawag ng mutual respect. Kung magbinuang sa uban sa imo dili, serious siya. Okay, so you have to maintain a good relationship to your boss. Kaya gano'n man, your boss will be the last person na imong pwede kontrahon. Gano'n man, your boss, mauna siya ang promote sa imo. Unya, ang mauna noon ang imong giaway. Kana may pinaka-problema, gyud. No? So you have to maintain a good relationship. Okay? Dili pod over the fence relationship. Dili pod kay basin og opposite sex. No? Dili pod. Kinalan, good professional relationship to your boss. Maayo yung boss. Now, kung medyo na ay mga problema, naamagin yung mga problema mo arise, na medyo na ay conflict in terms of instruction from your boss o sa imo subordinate. Number 1, depende sa sitwasyon, kung kaya pa, ayaw yun ilaglag ang imong boss. Never. That would be the last thing that you can do. Ayaw ilaglag ang imong boss, nga naman. Kaya kung imo ilaglag ang imong boss, kinsa pa mo save sa imo na imo ra pa mong boss, kung kaya pa. Dili po na medyo over the fence na po ng mga transaksyon. No? Kung over the fence na po, na medyo na mga illegal, marag delikado na sa. Pero kung kaya pa, save pa, okay ra na. Ayaw lang ilaglag. Okay? So you have to maintain a good relationship to your boss. Imo ba nila? Kung makikaway ka sa imong boss, tungod kay sakto ka. Because you think that you are right. You may be right. That's correct. But you could also be wrong. Okay. So, dili pwede makiglalis, dili pwede makikaway ka sa boss. No. Kinalan maintain. Number 3. Number 3 is dapat, number 3. You have to relay information to your boss in real time. Unsa naman yung mga information? Example, na yung mga data nga kinahanglan, daily performance data. Dili pwede nga maghulat pa ka nga manawag pa yung boss sa mo. No. First thing in the morning, you have to feed him. You have to feed your boss with data. Unsa na yung mga performance
sa mga parameters sa inyong giset. So, dili pwede na maghulat, no. Kinahanglan, you will always have to know unsay mga concern sa imong boss. Kabalo na ka sa imong concern sa imong boss, i-feed na nimo sa dahan, ayaw paghulat. Nga naman, kung maghulat pa ka nga manawag pa sa imo ang imong boss to ask for data, to ask for vital information, late na ka. Kung na deadline, beat the deadline. Before the deadline, nakasubmit na ka. Dili pwede na late. Paspas kigagid. In real time, ikaw pinakauna na mo submit sa imong boss. Okay? Then, during meetings, one of the most important is, dili pwede na maghilom-hilom ra ka. Na any questions, any violent reactions, any objections, none so far, ma'am, none so far, sir, dili pwede. Mangita kikag pamaagi na maka-question ka. Usa may pangutana, you have to form a very sensible question. Dili pwede nga passive listener lang ka, dili pwede nga minaw lang ka, lagat lang mata, tulog-tulog pagid, cellphone. So, kinahanglan, as your boss is doing a presentation, you have to take note and ask sensible questions. Ask intelligent questions that can improve procedures. Okay, so kinahanglan, dili pwede na mahuman ang meeting na wala ka na utana. Mao gina isa sa pinaka-technique. Nga naman, 1 out of 20, pag pangutanon sa boss, are there any more questions? 1 out of 20 or 1 out of 100, ra ang maingon, I have question. Usually, do you have any more questions? Usually, siyempre, mag-break na, mag-lunch na, mag-dinner na. So, none so far, ma'am. Okay na so far. Malam-lam mo na, mga pangutana. Nga naman, kung wala pang pangutana, doon buti pasabot. Nakasabot or wala nakasabot. But when you ask, pero, ayaw po pangutana og mga dumb questions. Because, your boss, wala na siya na-promote, wala na siya na himong boss. You have to consider, ang imong boss, wala na siya na himong boss for nothing. May lucky kay na imong boss, bright kay na imong boss. Kanya, pag mangutana ka, may balaan niya kung ang imong pangutana, dumb or sensible ba imong pangutana. Kung ang imong pangutana, binugo ba? Naman po yung pangutana, si pangutana, buguan mo, di ba kakasabot? Diba? Dili ka na nga pangutana, kinahanglan sensible, intelligent question. Managtik-tik diha. Okay? And when asked, you have to suggest good ideas. Ingo pa ni Steve Jobs, the best idea wins. Kinahanglan dili hierarchy. The best idea wins. So, you have to suggest. Remember, take note. You have to suggest ideas when asked. Pero kung wala ka pangutana, ay pagtugag-tugag, suggest diya, kay masagpaan ka na madugay. Kung utana ni mo, gali ka ni perform na suggest na kang nahana ka. So, when asked, pero kung wala ka ni pangutana, unsay mga suggestions, ayaw lang sab kay base niya mabalik sa imo. Okay? Now, next. Nay mga panahon nga kung empleyado ta, nay mga panahon, bantayan ninyo ni. You have to take note of this. Nay mga panahon na tagaan kag trabaho sa imong boss na above your pay grade. Tagahangag trabaho sa imong boss na above your job description. Wala na sa imong job description. You have to take note na wala na na-include sa imong job description. Number 1, you have to take note na basin
gitest ra ka ni boss kung asa ang imong kaya. Open ba ka ana? Kay nga naman, naay panahon na ang imong boss tagahan nila trabaho above your pay grade to test you kung kani ba nga trabaho kaya ba nimo ni. Kay kung kaya nimo ni siya, buti pasabot, you are pwede, di ba? Qualified to be promoted. Pasig siya ma-promote na, unya gapangita siya ag puli sa iya, nya gitistingan kaniya tagahan kaniya trabaho ngayon ani nga above your pay grade or lahi sa imong suggest sa imong job description, tistingan kaniya kung makaya nimo, matrabaho nimo correctly, ipasa mo sa iya, then good. Pasado ka. No. Dili pwede nga bali, ay, boss, ayaw ko suguan na, boss, kasi na ako ng trabaho. Ilasa ko nimo, good. Mo ba? Siyangan nimo, ikaw nang tako'y promote. Nga, balibad mo ka. Lahat na lagi promote. Diba? So, dili pwede. Kinahanglan, you have to do when told, when you're told. Okay? So, kaya nga naman, basta nag-test ra ang imong knowledge. Test ra ang imong skill set. Okay? Muna isa sa mga importante. Then next, during meetings or during conference, during company meetings, nga na ay mga presentation, mga performance presentation, you have to be good in presentation. Kinahanglan maayo gigay ka mahimo og presentation. Kinahanglan, number one, important is how to make a good presentation. Kinahanglan dili siya haphazard. Kung sabot-sabot haphazard, dili pwede nga kay meeting ninyo ugma karong gabi overtime man, dili na late na ka, wala ugma, hot seat ka ugma, di ba? Spaghetting pababa ng pababa gid ang question sa imo ugma, di ba? So kinahanglan ang imong presentation prepared. You must present a prepared presentation. Dili pwedeng taka lang present diha ano man. Ang kung unsay imong present mo po na i-question sa imo. So kung dili mao imong pagka-present, dili pud mao ang imong presentation. So ang question di pud mao magkabulelyaso kita diha, palpak ang presentation. Bisa pag maayo ang imong performance pero dili kay ka maayo sa presentation, palpak gyapon, di gyapon yung ma-please ang panel. Diba? Ang management. So you have to be good in presentation. Whether good or bad imong performance, you have to be good in presentation. Kung good imong performance, better, maayo kay presentation. Kung bad imong performance, pangitaan yung pumaagi, bahalag bad in performance, pero ang ilang mga questions, ganung bad imong performance, kinahanglan, wala pa nila na pangutana, tubago na nimo. Para makaingon sila, magsugo sa presentation, this is my presentation, this is my performance, and this is what I do, this is my plan, this is my programs. Patingalan lang sila na human in presentation, ang ilang buhaton na lang, pak na lang, because you have a good presentation. Okay? Pero, kanintanang mga how, mga strategies and ways, mawala ni tanan kung dili ka mo-perform. Kinahanglan mo perform ka. Buti pa sa kung na ka sa sales, kinahanglan mo halin ka, quota ka, target ka. Dili pwede, maayo to kag presentation, relationship to boss, may ka, sensible question, na kay relay info, pero paabot sa performance, kulelat ka, 50%, wala, gihapon ka. Ingnon, gihapon sa boss, uy, timplahan mo nga ako ng kape, sugo na nung sa meeting. Okay? So, bottom line, kung gusto kita ma-promote, perform. You have to target 100% quota ka kung sa sales ka. Okay? So, kung sa may target yun na to, kapila mo kita ma-promote. At least, you have to be promoted once every 2 years or once every 3 years. Nga naman, magtrabaho ka 25, may ma-promote ka every 10 years,
35, ma-promote every 10 years. So, matigulang ta sa atong company, dugay kita ma-promote. So, every 2 years, kinala pas-pas, ma-promote ka. Pagka next year, supervisor, pagka next 2 years, district manager, pagka next 2 years, next 2 years, product manager, next 2 years, vice president. Pas-pas, kay para, kaya naman, pila naman katuloy ka itong stay sa kalibutan sa atong employment niya, dugay pa kita ma-promote. So, wala na niya biyaan na kita. So, kinahanglan, you have to do all these things para ma-promote ta, then expect to be promoted 2 to 3 years, once every 2 to 3 years, or once every 2 years. Then, kung tanaw ni mo, lahi na gini sila, lahi na gini. Marag tanaw na ako, wag gini pag-asa na rin. So, lahi gini lang mga rules. Now, remember this. When you play a game, and you don't like the rules, para sa ako, don't change the rules. Don't play the game. So, buti pa sabot, kung tanaw ni mo, wala lagi promote, di lagi tayo pag-aasahan nga ma-promote, kaya marag lahi lagi, politika. Of course, you have to abandon ship para makita taglaing opportunity. Okay? Di pwede ayaw pakamatay ng kumpanya, tanaw ni mo, wala lagi para ma-promote, pag-asa, rangan, para kahantot sa hangtod, ayaw, abandon ship. Sakit pa mayaman pero tayo may mana. Ano man, kinahalaman ka mo taas yung sweldo. Kinahalaman mo taas yung posisyon. Tanaw niyo mo, structured bang kayo sweldo rin. Wala makita pag-asa na mo promote. You have to abandon ship. You have to look for other opportunities. Remember, the grass is greener at the other side of the fence. Diba? Kung walay plano mo promote ang company, tayo ko po, okay, klaro. So, you have to ask, which is which? Asa na yung problema? Ang kumpanya ba? O ikaw? Okay, so kung tanaw yung pag-asa, abandon ship.